kwa nini umeyaruhusu? Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni, kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia, twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Nikumbuka pa usiku huo, usiku wa huzuni nyingi. Wote ambao wako katika mikutano yetu, ndugu kutoka Shelpa, kutoka Komunote Dada, wote tunasema karibu na Mungu awabariki. Kama president provincial wa SSC pia amefika, ninapenda kusema karibu kwake. Kama nasikiliza na wengine, tunamtakia karibu njema, Mungu ambariki. Tuko na president wa Assemblée provinciale wa Sud Kivu, kama ameshafika pia bado, basi wale wenyewe hawajafika mtawaambia kama tumewakaribisha. Kuna karibu ya pekee pia kwa liwali au mwakilishi wake. Kama walifika, tunapenda kusema karibu, na kama hawapo wataambiwa ya kwamba tumewakaribisha. Tunasema pia karibu kwa representant wa NPM. Kama ninamweka nyuma ni sababu ni wao ndio waanzilishi wakubwa wa community, sababu kwa lugha zetu wanasema kama mama wa miga asipokuwa mbele anawekwa nyuma. Na ndio maana mama, tunapenda kusema karibu sana kwako na Mungu akubariki. Walikwa wote, ikiwa kuna yule ambaye tunaweza kusahau, mtuhurumie. Hatutashinda kutaja wote, tunaweza kushindwa, lakini kwa ile huruma nimekaribisha wote. Basi karibu sana. Baada ya kukaribishana hivyo, tutaimba wimbo mmoja ulichaguliwa hapa 296 kwa nyimbo za wokovu. Kuona sawa mnakaa muda ya kutosha, labda mnaweza kusimama pia. Ya neema na baraka toka kwa Mungu aliye hai. Tutasoma maandiko matakatifu kwa ajili ya mkutano huu ambao Mungu peke yake ameuandaa. Tunasoma katika Mwanzo sura yake ya 25. Mwanzo 25 aya yake ya 7 hadi 11. Baadaye tutaangalia Wafalme wa kwanza sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 2, na tutamaliza kwa Filipi sura ya 1 na aya ya 21 au 21. Nimesema Mwanzo 25 aya yake ya 7 hadi 11, Wafalme wa kwanza sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 2, na Wafilipi
sura yake ya kwanza na aya 21. Biblia neno la Mungu inasema, hizi ndizo siku za miaka ya maisha ya Ibrahimu alizoziishi, miaka 175. Ibrahimu akafariki, naye akafa katika uzee mwema, mzee sana, ameshiba siku, akakusanyika kwa watu wake. Isaka na Ismaeli wanawe wakapumzika katika pango la Makpela, katika shamba la Efroni Naroni Binsoari Miti. Ukiendelea na usomi pale kwa 10, nasema katika lile shamba alilolinunua Ibrahimu wa wazawa, eti huko ndiko alikozikwa Ibrahimu na Sara mkewe. Katika Wafalme wa kwanza sura yake ya 2 sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 2. Basi siku za kufa kwake Daudi, siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia, akamusia Sulemani mwanawe akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume. Katika Wafilipi sura yake ya kwanza na aya ya 21 au 21, neno la Mungu linasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Amen. Kwa mkutano kama huu, niliposoma maandiko matakatifu, nimeona vema tuangalie hii habari yenye inahusu faida njiani mwa ulimwengu wote. Hatuitafute fasi nyingine, ni pale pale katika Biblia. Neno la Mungu linatuambia, mmoja mwenye alikuwa anaitwa, kama tunaangalia kwa Kifaransa, l'homme selon le cœur de Dieu. Haikuzuia asiingie munjia. Kuna ile ako na ufafanuzi au definition ya kifo. Wakati kifo kinakaribia, yeye anasema kifo iko njia ya walimwengu wote. Njia yenye anaiendea haiko yake yeye peke, ni njia ya wote, haiko ya yeye mwenyewe. Kwa Kiswahili kingine, haiko yeye ndio wa kwanza na hata kwa wa mwisho, ni njia ya wote. Na mwile njia ya wote, hata tunachangia njia, hata tuchangie mwendo. Si wote unasafiri nao mwa ile njia watafaidika mwile njia. Twaweza kuchangia njia moja, atafaidika, mwengine itakuwa ni kiomo. Njia ndio moja, lakini matokeo na mambo yenye watu watapata njiani ni tofauti.
hii ufafanuzi wa kifo kama njia ya walimwengu wote, au kusema kwa Kiswahili kingine, kukufa utakufa tu. Kukufa iko pale. Bon, exception itakuwa wakati Yesu anarudia, wenye watakuwa hai wanyakuliwa. Lakini kabla Yesu haja kuja kuchukua kanisa lake, uwe mrefu sana utakufa. Ufupike mingi utakufa. Ni njia ya walimwengu wote. Uwe munene sana utaenda. Uwe mwembamba sana utaenda. Uzaliwa uko mzungu utaenda. Uzaliwa uko mtu mweusi utaenda. Usome mingi sana utaenda. Uache masomo utaenda. Utajirike sana utaenda. Uwe maskini sana utaenda. Upate cheo, kila cheo ulichokitaka utaenda. Ukimbie cheo utaenda. Ni njia ya walimwengu wote. Bwana atujalie neema. Amen. Hii iko wazi, uiogope utaenda tu. Usipoiogopa utaenda. Na alikuwa hata ya kusema una mwenye atakusaidia hayo. Hata unaiogopaka sana utakufa kifo yako. Haiko ya mwingine. Na saa ikifika inafika. Hapa tunaangalia picha karibu 3 za wale ambao walimtumikia Mungu. Picha ya wa kwanza ni ile inasemwa baba wa imani. Ibrahimu, sio baba yetu shehe imani. Kuitwa na Mungu kwake na kuwa baba wa imani haikuacha asiende. Daudi aitwe l'homme selon le cœur de Dieu, haikuacha asiende. Na hii picha nyingine ambayo tunasoma, mwingine iko anasema kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Vipawa vya Roho alivyokuwa navyo, mimi siwe kama ninakuwa na percentage ngapi au naweza kulinganisha nini. Mimi ni siko kitu mbele ya hichi chombo cha Bwana ambacho alichokitumia sana. Kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ya pekee yenyewe tunagundua mule ni kwamba kumbe mwi safari ya watu wote, wamoja wana faida, wengine wanakosa faida. Bwana akujalie neema ukufe kifo cha faida. Katika Biblia wasomi wa Biblia wanagundua aina karibu 3 za kifo. Kifo ya mwili, ile ya roho, na ile ya kutengwa na Mungu milele. Kifo yenyewe inasemeka hapa, yenye sehemu moja inaweza kuwa na faida, nyingine ikose faida. Ni habari ya kifo cha mwili. Kusema sehemu ya mtu inayoonekana na isiyoonekana wanaachana, au pumzi ikitoka uhai unatoka kwenye tuko pale. Kuko posibilite kwa wale wote ambao watapita mwa ile njia. Wamoja wana faida, wengine hawana faida. Lakini hii ya kujitenga na Mungu milele, ukijitenga unajitenga tu. Na hii ya habari ya kifo ya kiroho ni vivyo hivyo. Sasa sikia picha ya kwanza. Hata tunasoma hajaijiwa na Bwana atahamishwa au ataingia njia ya watu wote. Bon, alikuwa na miaka, ulisoma nga Ibrahimu 175. Bon,
kuna watu wengi wakati tunasoma Biblia tunakamata context ya ajabu ile ya Zaburi 19. Watu wengi tunaipenda sana, yenyewe inasema siku zetu siku za kiloko sana ni miaka 17, na ikikuwa mingi mweniko na nguvu atakuwa na 18. Bon, ni context kabisa ya watu wanaishi mwali isiyo nzuri. Bon, ninajua mwile sehemu ya mwisho ya tukisoma Isaya, walio wengi wanasukuma ile maandiko katika mambo ijayo, lakini inawezekana wakati nchi ziko bien restauré. Katika Isaya sura yake ya 65 na aya 12, kama nchi zingekuwa restauré, kama hizi janga zenye zinaacha tunafunika mapua na vinywa hazingekuwa mu makondition normal, mwenye alipasha kufa iko kiana angekufa na miaka 100. Isaya 65 aya yake 12. Ni kweli yawezekana kuna sehemu inaweza ikasukumwe wakati ujao au eskatolojia, lakini hata nchi yenye iko restore mzuri na maisha imeboreshwa salama, posibilite ya miaka 100 mwenye atakufa iko jeune atakufa na 100. Lakini hata tuseme ile miaka yote njia ni ile tu, hata ingekuwa 400, hata tuseme miaka 1000, njia ni ile moja. Jibu ni kwenda. Bwana tujalie neema. Utaenda tu, mimi nitaenda, wewe utaenda, tutaenda. Lakini tutaenda namna gani? Ile ndio swali kabambi. Tutaenda namuna gani? Hawa mashujaa, kisoma picha za watu Ibrahimu, Daudi na kadhalika, na hii ambayo tumesoma pia ya kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida, alikuwa na haki kusema kifo inaweza kuwa faida, kwa sababu kisoma mtu anajua safari na karibia, na anashuhudia wazi, nimepiga vita vilivyo vizuri na imani yangu nimeilinda. Ya haleluya. Amen. Na sasa niko ninangoja, anaona faida yenye iko mbele yake, anaona taji iko mbele yake, hana maulizo, hana mashaka, na inaenda mbali sana. Ikiwa mtu anajua kwenye iko anaenda, aweze kuwa na mashaka, atasema tu afadhali ningeenda. Maana mwinjia ya watu wote tulipata neema ya pekee ya kwamba mmoja naye si mwingine ni Yesu Kristo, amezihirisha kuwa njia na kweli na uzima. Haleluya. Na mtu akipita katika ile njia, sema nje ya Yesu Kristo hakuna wokovu, nje ya Yesu Kristo hakuna faida wakati unatoka hapa chini ya jua. Na hata wangesoma mamisa ukisha safiri au kukuwa na maamuzi ya pekee, ile inakuangalia aliyeenda ameenda. Yesu Kristo ambaye ni njia na kweli na uzima, yeye tu wenye wako ndani yake wana faida ya pekee katika hii njia ya walimwengu wote. Habari ya kukufa iko clear and net, tutakufa. Hii wakati ndo wanadanganya wachungaji wa kutosha, wenyewe wanaogopeshwa. Kuna watu wenyewe wako wanasema Mungu alinifunulia kama ujumbe iko hivi, nisipofanya hivi nitakufa. Hata ufanye vile utakufa. Ni mtu mwenyewe asome Biblia yake mzuri ndio atatishwa na kusema Mungu alisema usipofanya hivyo utakufa. Ila haiko hata unabii ya kukufa. La mort elle est certaine. Kwa kusema ukifanya ile yenyewe banakuambia njoo unatoka vile njia, utakufa tu mzuri. Kwa Mungu alisema kama tutafanya hivi nitakufa. Ulikosa ujumbe.
kuambia mtu atakufa ndio Mungu alikufunulia, haiko yake ufunuo. Utakufa tu. Tutakufa mzuri sana, tutakufa. Wandugu, tutakufa. Iwe corona tutakufa, bila corona tutakufa. Iwe ingine epidemia ingine itakuwa mbele yetu, tutakufa. Bila hayo tutakufa. Lakini haiseme tuwe wajinga. Tunaweza kujikinga, lakini kifo hayo. Sio kama unao kisirafani mkono. Ni kusema hakuna mayele. Usome kinganga yote utaenda mzuri sana. Specialist wa kinganga yeye naye mwisho yake ni mumorke tu. Mmoja alipewa mamlaka mbinguni na duniani, ni Yesu Kristo, ambaye kwa njia yake ufufuko uko. Ya haleluya. Ufufuko uko. Itu wale ambao wamefanya uhusiano bora na Yesu Kristo, wale wenyewe wanakaa ndani yake, ni wale Biblia inashuhudia, inasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, na matendo yao itafuatana nao. Na iliko iko shuhuda ya ajabu. Ibarikiwe jina la Bwana. Amen. Ninazoea wakati nafundisha napata hii habari, najiuliza mimi, Biblia Mungu anafanya mayele ya ajabu, anasema ni heri wafu wafao katika Bwana. Kusema wale wenyewe wanakufa katika Bwana balichapata faida, na kwa sababu wao wana faida wanaheri. Wenyewe wanakufa katika Bwana. Kama Biblia ingesema heri mwenyewe anakufa representant legal, tungepigania hapo mpaka damu inatoka sababu tuingie mbingu tu. Ingekuwa condition pour representant ndio kuingia mbingu, kila mtu angefanya namna yote, jamaa yote baada ibada. Napenda kusema asante kwa mchungaji kwa ajili ya neno la Mungu, na asante kwa ninyi wote mliosikiliza. Waimbaji mlikuwa wazuri, kukuwa wafupi. Asante pia kwa nyimbo, na asante kwa wote waliotoa sadaka. Nilikuwa haraka kidogo, lakini tuseme japo kuwa ni furaha, ile ni kweli tuko katika furaha. Hata hivyo niwahi kusema miaka 17 na warojiste miaka 18, ile inaonyesha kama ile 10 ingine na 2 au na 3 ni bonus, si vile ni bonus. Na sisi tukikuwa hapa kusindikiza mzee wetu, ni shukrani tu kwa Mungu, lakini hata vile ninasema pole kwa Rebeka. Pole rafiki yangu, pole sana, pole. Mungu akutie nguvu tu na utapata nguvu. Delta ninaweza kushindwa kabisa, lakini sitasema kwa ajili ya kanisa, ninapenda kusema kwa ajili ya community. Mungu asifiwe, mwenyewe alikuletaka duniani sababu ulikuwa faraja kwa moyo wangu sana kupita, na iko kwa moyo wangu tu. Mungu awabariki watoto wote wanaoweza kuacha raha za dunia waende wawashiriki wazee wao kwa mwisho. Ukweli umenibariki sana, na Mungu akubariki. Mungu akutendee ile. Mungu akutendee ile. Nitamaliza nikimwalika ndugu yetu Vice President wa distrikti ya Bukavu, ni yeye ataongoza hiki kipindi cha maneno. Lakini labda niseme hivi mbele anasimama, tujikaze kukuwa na maneno mafupi mafupi. Haikuandikwa hapa, lakini yeye nadhani angelitusaidia sawa mwalimu atupatie dakika. Kila mwenye anasimama unapima kuangalia saa yako. Leo representant legal alikuwa special sababu leo ulikuwa mfupi. Asante sana. Asante sana. Ndio. Karibu ndio. Asante sana wapendwa.
tunashukuru Mungu ambaye aliifanya siku ya leo na ametusaidia sisi ambao tunakuwa hapa kuifikia na kuiona. Kwa sababu ya ile tunataka kuwasikia waheshimiwa wa mambre wa jamaa na wa mambre wa maorganizasyon mbalimbali na kanisa kwa maneno mafupi mafupi. Tutawaomba sana kwa heshima, kama itawezekana mtu kufanya dakika 2 atakuwa ametusaidia sana. Akisema mingi basi ziwe 5, lakini ninajua ukisema utasema yote unayoijua juu ya Totoro, hata mtu mmoja anaweza kumaliza hii mchana na halitaisha. Ndiyo maana tutafanya synthèse de synthèse. Tutaanza na kusikia biografi, na tunamwalika mchungaji representant legal honoraire adjoint Reverend Kipindula Morisho kufika hapa kwa ajili ya kutuelezea maisha ya mzee. Karibu. Wakristo mjambo. Wakristo mjambo. Tutasoma maisha ya mzee Totoro kama inavyoandikwa hapa. Aperçu biographique du révérend docteur honoris causa Pierre Bashi Barigine Totoro. Premier point de naissance. Pierre Nestor Bashi Barigine Totoro est né le 1er janvier 1938 à Makala, en chefferie de Luinja, territoire de Mwenga, province du Sud Kivu, fils d'Abraham Mushingirwa et d'Elisabeth Mwa Matabaro. De sa formation intellectuelle, il fit ses études primaires successivement à Makala Luinja, à Namurela Kaziba et à Lemera. Il paracheva ses études secondaires à l'Institut pédagogique protestant du Kivu, IPPKI, en 1956. Cette formation fut sanctionnée par un diplôme d'instituteur de 4 ans. Avec la rébellion mondialiste, l'IPPKI fut transféré à Bukavu. À ce moment, Totoro s'inscrit en 6e des humanités pédagogiques et obtint son diplôme de 6 ans en 1965. C'est ainsi qu'il s'inscrivit plus tard à l'Institut supérieur anglican de Bukavu, où il décrocha son grade de gradué en théologie. Cette formation théologique sera coiffée par un doctorat honoris causa, doublement lui discerné, successivement par les facultés de théologie protestante de l'UEA et de l'ULPG Goma. Pour sa vie professionnelle. La carrière professionnelle du révérend docteur Pierre Totoro se résume en celle d'un enseignant d'école primaire à partir de 1956, de directeur d'école de 60 à 72, d'ancien d'église, de représentant légal de 63
à 95, président du conseil de l'IPPQ, de l'Institut Bwindi et du lycée Bideka, du conseil d'administration, du conseil d'enseignement de la CELPA de 66 à 83, le président du conseil d'administration de l'ULPG de 98, de 1988 à 2015, et celui d'Azop, vice-président du conseil d'administration de l'UEA. Il fut membre d'honneur de Codelou. Pendant l'exercice de ses fonctions de représentant légal, il collaborait étroitement avec les missionnaires norvégiens et suédois et les communautés sœurs. Totoro, de concert avec le fait révérend Jean-Louis Guita, initia l'acquisition du terrain de la colline de Bwindi en 1967. Il posa ainsi la première pierre de construction de l'IPPQ, actuel Institut Bwindi, en 1968, là que nous sommes. Dans ce même élan, grâce à son leadership visionnaire, la CELPA s'est étendue du sud du Kivu aux autres provinces de la RDC et en Afrique. Il en est de même pour les autres services tels que l'imprimerie Chahid du Prince, Ivra Radio, librairie évangélique, Isteki, UEA et ILPG. Il fut aussi l'un des membres fondateurs de l'ECC, dont il fut vice-modérateur national et vice-modérateur provincial au sud du Kivu. Il fut décoré comme chancelier de l'ordre de Léopard durant le régime de Mobutu en 1994. Il a écrit, entre autres, l'Historia Yamakanisa Zels en 1990, un TFC, une leçon publique lors de sa gratification de Dr Honoris Causa et un témoignage vie et action du révérend pasteur Dr Baïguine Toto. Vie spirituelle et maritale. Baptisé en 1947 à Namurera Kaziba, Pierre Totoro fut consacré ancien de l'Église le 4 décembre 1966 à Bagira et restera ancien de l'Église de Philadelphia jusqu'à sa mort. Son mariage avec Rebecca Mwachiribuka eut lieu le 28 août 1956 à l'église de Sayuni Chiburi Luinja. Ils eurent 8 enfants, dont 2 sont rappelés auprès du Seigneur. Ça a été sa mort. Âgé de 82 ans, révérend docteur Toto est mort le 8 juin 2020 à Bukavu. Que son âme repose en paix, selon que le Rassir Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. Amen. Mbele ya yote naenda kusema asante kwa Mungu kwa kupenda sisi wanadamu na kutaka atuletee wokovu. Na sema asante sababu alituita kupitia mwana wa kumwamini na kanisa lake. Na hapa kusali yangu ni kwamba habari nitakayosema ni ndogo, na kusema juu ya mtumishi wake katika yote aliyomtendea kwa kumuita aamini jina lake na aogope na kupenda jina la Mungu. Nasema asante kwa hiyo, na neno napenda sema tu ndogo kwamba Mungu nilisema asante, ninasema asante sababu alituletea wokovu, na katika wokovu tulikati pamoja na mpendwa wangu Totoro katika amani ya Ukristo, ya imani ya kutumainia mbinguni na kupenda Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili ya kwa ajili ya makosa yetu msalabani kutuletea wokovu. Haya ilitupatia kuwa na ushirika mzuri. Tulikuwa na ushirika mzuri pamoja katika imani ya kupenda Yesu na kusema siku moja tufike mbinguni tuone uzuri wa mbinguni. Mimi nasema hii lakini ninamshukuru sababu alikwisha kuniacha ni chungu na kujua kama mbinguni ndiyo nchi yetu. Na sasa yeye alikwisha kumaliza safari, anakuwa mbele ya Mungu wake. Na hapa ninataka sema yangu kama mtaji kwamba Mungu anayekuwa Mungu mkozi na Mungu wa kupenda okoe watu wafike mbinguni, anipe imani ya kuendelea mwaminifu katika yeye na siku moja tuonane. Hiyo ndiyo neno ndogo tulikuwa nayo, kumuomba asiniache, anilinde muimani na imani iliyo safi ya kula kumuona Yesu Kristo kama Bwana na kumuona huyo mpenzi kule mbele ya Mungu. Hii ndiyo ndogo ninakuwa nayo, na kusema mtuombee sisi tunaopatia na watoto. Mungu awapatie imani ya kumpenda na kutumainia kama tutaonana sote mbinguni. Mtoto mwenye kumwamini Yesu atamuona lwake, na baba atamuona lwake kwa imani anayoamini, mama atamuona lwake kwa imani anaamini. Sote ni kila mtu jisalamini ndio ataona Mungu na ndio ataona furaha ya mbinguni. Kwa ile naomba tuombee tu Mungu atuchunge na kutuchungia imani siku moja tuonane. Asante kwa yote. Tunakuwa na souvenir za mingi za mzuri na ya baba yetu. Baba aliweza kutupatia le meilleur que mzazi anapaswa kupatia watoto yake. Tupatie education, akatupatia bonne nouvelle de Jésus-Christ, akatupatia instruction na beaucoup de grandes valeurs. Baba yetu alikuwa mshauri na normalement baba yetu hakukuwa wa kutafuta intere yake
personnel. Chaque fois que nous avons fait un kitu, anapenda aone intérêt. Donc, il nous disait toujours, comment dirais-je, penser à l'autre. Na alikuwa anatufundisha kuweza kutembea mhaki, na alikuwa anapenda maisha ya utakaso. Baba yetu ni mtu mwenye alikuwa honest, ni mtu mwenye alikuwa siku zote iko na tembea mkweli. Mimi sikukwako kusenye vite likuwaka, mekuko example yenye benzetu walinielezeaka. Ile periode ilipare ke ba militaire walikuwa nakutana watu wanakwambia wewe peke tosha makuta yenye uko nayo, des choses comme ça. Alors baba alikuwa na makuta. Wale watu wanakia wanaanza wamenase. Kisha biko namuuliza, wewe mzee, wewe una makuta? Ananyamaza. Wengine wataanza kani sina kitu. Na baba yake anyamaza yake tu. Kisha wao peke wakamupita wakamwacha. Alors ikamarke benzetu sana. Kuona ke baada aseme bongo alipréférait anyamaza. Et pourtant c'était au risque de sa vie. Joasi walikuwa nafaa wakikutana walikulomba makuta kama wanakuta nayo maana wanakuua kwa. Na ile ilikuwaka ilikuwa natufurahisha sana. Baba tulikomalaka yako na pinga vile ya kuchongeana. Kama unaenda mchongea fulani nilifanya hivi nakuuliza na wewe nini ulifanya mzuri. Donc ilikuwa nafashi mwetu atakuwa tunachongeana. Alikuwa anatufundisha ile kuweza kupendana na ile umoja. Benye tulikuwa naongea na bora fa passer. Sasa yenyewe tunakuwa naomba Mungu, kila mtu anajua yake Yesu anampenda spécialement yeye et particulièrement yeye. Civil. Na ndio vile simu mwetu kila mtu anajua yake baba ananipenda, baba des choses comme ça. Mais mimi nilikuwa nikala naye hapa nyuma ni baba alikuwa mtu wa kuabudu Yesu. Na alikuwa anakuwa na imani yake fondée sur la parole de Dieu. Baba c'était un adorateur. Hata sasa yenyewe mko mnaomba naye utaona tu iko na abudu Yesu. Iko na abudu Yesu. Yeye hakutoka wa kuona impossibilité. Juu kila kitu anakuambia ke ukiomba Yesu il est capable de tout. Na hii quelques jours yenye libakia ninakumbuka hii mabusiku ya hii semaine mbele aende alikuwa anaanza kuabudu Mungu. Haiko kabisa mwimbaji, me ilikuwa manyimbo yenye nasikia tu anaanza kuimba yenye kuna abudu Yesu. Yesu uko mfalme, Yesu uko juu. Mimi na regrette Yesu kuweza kuenregistrer ile manyimbo senye alikuwa naimba. Mama yeye anakuwa anasema acha nyamaza nini. Mimi nasema mwache abudu. Na alikuwa anaanza hata ma 23h atafika asubuhi iko naimba tu ile manyimbo ya kuweza kueleve jina la Yesu. Baba yetu alikuwa hapa anapenda mkila kitu kutia Yesu mbele. Mimi nakumbuka sasa tuko tunakomala kama rafiki yetu anakuwa kutuona atamuita kwanza na muuliza uko Mkristo unaenda kanisa gani? Leo ulikuwa kanisa kama madimanshi. Kwa kisi wa rafiki yetu hapana tuambia tutakia kwenye baba atatuliza kama tulikuwa kanisa. Baba atatuliza tena kama tuko wa Kristo wa wapi. Na ile ilikuwa ina bose hapa nyuma tu tulikia kuelewa sasa yeye alikuwa anapenda kila mtu aamini Yesu. Kila mtu akwe Mkristo. Kila mtu. Na niko na ile hakikisho kama Yesu ataweza ata realize ile yenye
wale wote wenye alikuwa anaambia juu ya Yesu. Tunashukuru Mungu sana kwa kuweza kutupatia neema ya kuzaliwa na huyu baba yetu. Kweli kabisa alikuwa baba na alikuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa anapenda plus evanjili ya Yesu iende mbele. Na tunawatolea nyinyi wote shukrani kwa kuweza kutuakompanye tutende tumwache makao yake ya mwisho. Mtoto wake na alipenda wakolaboratori wake bote. Mapastori wengi walikuwa marafiki yake sana, na wakati walifika kunyumba wanaomba pamoja, na wengine wanaombea kilito na shimu kazi katanza huduma utombee. Alikuwa nasikia fierte ya kuomba pamoja watumishi ya Mungu. Ndio wanambarikiwa wenyewe wote kwa siku ya leo. Sasa vile alisema ma example kweli za sema maisha ya baba ziko mingi, lakini juu wakati wa kidogo na majira ziko na namna yake. Hii dada nasema ni wa ndugu zetu wote wale wanakusanya, walitumatuma maelemo juu tuseme maneno, na hii tunaisema kujina ya watoto wote watotoro. Wenzetu wanalia sana na wanaugua kuona wanashindwa kuja kumulaga baba kwa makao yake ya mwisho hapa duniani. Lakini sasa hivi wazee wa kanisa la Philadelphia, watumishi wa kanisa la Philadelphia, tuna mengi ya kusema, na zaidi mimi ambaye nilikuwa mwinjilisti kijana wa kanisa langu la Bagira, na yeye alikuwa kama mlezi wangu, na mtumishi wa kwanza niliyemwona kwa kijiji nilichokuwa ninakiongoza alikuwa ni yeye pamoja na Mademoiselle Idbor. Walinikuta asubuhi niko ninabeba miti nda kwa kichwa ya watu kuikalia, na walishangala. Waliuliza habari ya mbona leo ni siku ya Jumapili. Niliwaambia mimi natumika na siku ya Jumapili, na wanasema na unabeba miti ndani, nisidifanye nini? Na ilikuwa ajabu sababu walituunga mkono sana. Hata wakati tulikuwa wanafunzi huko Kakwende, walitutuma kule Kabare kufanya stage wakati moja, na tulipata shida sababu mwenzetu mmoja walimuiba kwenye alilala. Huku nako kuna paka maneno kuiba mwinjilisti ni hatari. Lakini sasa nilienda kumwambia mwenzetu, yeye alikuwa mrefu sana, akanipatia pantalo za kumbebea, na ilikuwa sawa ni ajabu sababu hakukuwa na kitu. Alivaa akisema tunahuni napata kilote ya mzuri. Nikamwambia haiko kilote ni pantalo. Ninataka kuambia mtu anaweza kukua na kimo nzuri kimo gani, lakini atazala warefu pale na anazala wafupi pia. Mungu asifiwe sana. Kwa kifupi, huyu mzee anakuwa kama waajabu. Mimi ninakuwa kama mwinjilisti, na zaidi ninakumbuka Injili. Wakati alikuwa representant legal kwa hii communauté, ndio wakati Injili ya kwanza ilifika kule kwetu 1967, nyuma ya vita ya Shikram. Ndio wakati tulianza kusikia makoroma na kuaga dunia, na tuliendelea hivyo. Baadaye 76 nilikuwa mwinjilisti, na mara kwa mara nilienda kwa Rebeka. Ni kwake niliona mara ya kwanza kama mtu anakulaga mulunda. Alikuwa kwa meza, niko kijana mdogo, na niliita kwa meza, nisema mjini ni surprise kuya kuingia kwa meza. Wewe kuingia kwa meza ya representant legal ule wakati, nadhani hata leo watu wako bamzaa. Mimi nakwambia ni sisi tu tunawaonaga bamzaa, lakini niliingia kwa meza nikakula mulunda na ugali ya mtama, nikashangaa mtu wa namna huyu mtu anaweza kukula naye. Ule wakati mfikiri kidogo ninataka kusema nini, alikuwa na unyenyekevu wa pekee. Mtu wa miaka 50, mimi niko na 20 na lakini anaitika mtu aingie kwa meza pamoja na yeye, amoni kama hii ni ajabu. Ukweli huyu mzee alikuwa mtu wa ajabu. Na kwa baraza yetu, kwa kifupi, alikuwa pia mzee wa kanisa.
hakukuwa ndani ya baraza kama representant legal. Kila mara kama anaingia kwa baraza ya kanisa, alitosha kasketi ya representant, anakuwa mzee wa kanisa pamoja na wengine. Kama tunasema sisi hii haiwezekani, yeye anaitika, anasema ile haiwezekani. Lakini ukweli tunaitika, basi mapenzi ya Mungu mtu hawezi kuikatana. Lakini kuna wenyewe Mungu angekuwa anabeba na naacha wengine. Ila sababu sisi wote tumeandikiwa kufa, yeye naye alipaswa kufa tu. Kama tunaweza kufurahi sababu tuko wa Kristo, lakini kuachana na mtu wa namna yule ni mateso. Yeye ndiye alikuwa president wa komite ya finance. Tangu aliingia ndani ya ile, kila mara yeye alikuwa kwa vitabu vya control na Kashale na ndugu Daniel. Ni wao walikuwa mle kila wakati, na kama naona makosa anasema, ananiita polepole, hapana kupika kwa kitu, lakini anasema hapa walifanya mbaya, hapa walifanya mbaya, na wewe unaona. Nasema ndio, na mimi ninaona. Uwaita, tunawaita sana, hata kuambia, unaweza kujiuliza mtu gani mwingine anaona kosa, haniambii sanktioni batoshe kukazi, anasema mrekebishe mambo. Haiwezi kukua hivi sababu watu wa Mungu haitakuwa vile. Ile kwangu ilikuwa inanimarkia ajabu. Tu mimi sina ile roho ya namna hiyo. Lakini alikuwa mwalimu wa pekee. Kama vijana wanasema, alikuwa pia mtu wa haki. Mfano kidogo tu. Representant legal Totoro 1995 ndio alitoka civile. Napenda kuambia watu wengi wanaonaga Totoro alikuwa na nyumba kule Muhumba, hawezi kujua histoire. Lakini mimi ninajua histoire. Ile nyumba alijenga kwa njia ya deni. Mara kwa mara alienda kukamata simo na maenda kujenga mali. Alitoka mwamansengi na ngali anaenda analipa deni ya ile nyumba. Kusema kama Totoro akadetourne au akaiba, pale ninaweza kuambia hapana. Watu kufikiri Totoro alikuwa mtu wa juu, haiko kweli. Anne-Marie na Buhendwa waliwafukuzaka hata ndani ya nyumba ya Kinshasa sababu walikosa franga za kulipa. Na kutuambia, alinyamaza hakusema. Lakini sana nilijua, niliambia wazee wa Kashale na wale nasema, mumwambie huyu mzee alitoka, na nilibambia walifukuza watoto yake kunyumba. Na masomo hawawezi tena kusoma. Lakini alikuwa shefu mkubwa wa community. Mnaweza kunielewa? Pale nyinyi wenyewe mfanye uamuzi. Na wanasema alikula mali ya wazungu, alifanya. Wandugu, ninadhani alikula mali ya Mungu, hakuiba. Mungu ampumzishe tu kwa amani. Totoro alikuwa na kapasite moja ya pekee. Tunaona ile kazi ya Maniema, wakati Songa wanaenda Maniema, ile ni kazi yake. Usikia humu anasema muache waende, ni kazi ya Mungu. Baadaye ni Lembelebe. Kisangani ilikuwa ni yeye, wakati Vaner wanaenda kule. Kinshasa ilikuwa ni yeye. Na utakuwa sikia ile roho ya uinjilisti ilikuwa ya ajabu ndani yake. Mungu asifiwe. Mawazo yake ilikuwa ya kuona mbali, na kama iko ni hoteli tumefika hapa kwenye iko, ulifanya mzuri representant kutusaidia tupate nafasi ya kumweka. Tuwe tunaangalia tu mbali. Hakuna chenye tutampatia, hakuna shida ile, lakini tuwe tunaona tu. Na sio wote mkue mtufanyia vile. Mnacheka. Lakini mia msimo yake mnaenda kunizika. Mia mnaanza kunifanyia kidogo kidogo hivi ningani. Nife na ninaenda ninawabariki. Msifunze kufanya hivi. Hii yenyewe mnafanya, Mungu alifanyia watoto wenu na wafanyie pia. Sisi hatukuwa na nafanya sisi wafila. Tulikuwa tunasema tutapeleka Ruinga, lakini Mungu awabariki. Mungu amewasaidia wenyewe tulikia sepa wapate heshima.
na Lwamira ulifanyaga mzuri. Kwa petit frère ndio maana mimi nakuita Lwamira. Mkubwa huyu president wa Assemblée provinciale. Sababu ulitusaidia Kabinga akapata ile nyumba ya uinjilisti ya Sempa na Mlenga. Ile iko heshima yao. Na ndio maana mimi nakusema kama ungeifanya ile hakuna cha kusema. Na Wakristo mwe mnakumbuka watumishi wa Mungu. Wakati wangali wazima uwakumbuke. Tulimuzika lembelembe katika sifa na heshima pia, na wenyewe wanabakia namo nyie bandiane mwakumbuke, mwafanyile ile. Mwafanyile ile. Totoro alituacha. Alikuwa mwanafunzi pia, sababu yeye alikuwa msikia. Na sikuambia kama watoto wake hawajui yenyewe nitasema sasa. Mimi ninasema mwe mnafanya testament kama mngali wazima. Nadhani mwenyewe anajua kama Totoro iko na testament ni Rebeka. Na ndiye pastori yake. Lakini hakuna mwenyewe anajua kwenye hii. Lakini aliandika kila kitu mzuri. Na mbele anakufa anawauliza, "Bujiriri yuko wapi?" Nadhani alitaka kuniona amwambie mkuye kumuuliza. Hadi sitaki kutoka sisi yote. Lakini alikuwa mwanafunzi kabisa. Kama mlifasema kitu basi yeye anafanya practice. Ninawatakia ile neema ndugu zangu, wenyewe watabakia nyuma yetu. Mungu atujalie tumuige mzee. Ile uaminifu yake. Kule kuona kazi kuliko kujiona ilikuwa tabia yake. Sisi kwa baraza yetu hatuwezi kusema kama siku moja akatuchokoza sawa vile wakubwa wanachokozanaga hata siku moja. Ukweli tuliishi kama wandugu, kama marafiki, na alitusaidia, tulisaidiana. Hata hivi tutaendelea kusaidiana. Na Rebeka watu wanakufaga ndio, mimi naweza kufa hata leo au kesho, lakini vile alisaidia Totoro, vile kanisa la Philadelphia lilikuwa linamsaidia mzee, ni vile mimi nafikiri pia na kushawishi Sempa kama uwezo iko, tuendelee kushikamana na yule mama, tumsaidie naye siku moja amalize maisha kwa amani. Haiko mzuri kama mtu atakuwa anakufa, bibi yake anatuka ndani ya barabara, na makanisa ingelijaribu kuangalia hiyo. Nisome tu neno fupi hili. Ni Samueli wa pili sura ya kwanza aya yake ya 17. Sitaitafsiri, nitasoma aya fulani. Samueli wa pili sura moja aya ya 17. Basi Daudi akamuomboleza Sauli na Yonathani mwanawe maombolezo haya, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yashari, akasema, wana wa Yuda na wafundishwe haya, walio fahari yako Israeli, juu ya mahali pako palipoinuka wameuawa, jinsi mashujaa walivyoanguka. 23. Sauli na Yonathani walipendwa na kupendeza maishani, wala mautini hawakutengwa. Walikuwa wepesi kuliko tai, walikuwa hodari kuliko simba. Pale linasema zaidi juu ya mzee. 25. Jinsi mashujaa walivyoanguka katikati ya vita. Yonathani, wewe umeuawa juu ya mahali pako palipoinuka. Nimesikitika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu, ulikuwa ukinipendeza sana. Upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu kupita upendo wa wanawake. Jinsi mashujaa walivyoanguka na silaha za vita zilivyoangamia. Amen. Tumeachwa mashujaa, lakini Mungu asifiwe, sababu kazi yake itaendelea kusema. Ile ulisema ilikuwa mzuri. Ukufa ni kitu kimoja, lakini nyuma ya kufa kwetu kuna sauti gani? Watu watasema nini? Watu watatuzikaje? Na unafiki
au na moyo mweupe. Mungu awabariki wale waliotangulia wote. Mashujaa waliotangulia wanamalizika pale. Ukweli ndio ule. Ukumbuke ya kwamba Zahinda alishaenda, Mangara kule chini alishaenda, Lembelembe alishaenda, Lukeba alishaenda, Kakira alishaenda, Mwenga alishaenda. Mashujaa wameenda, lakini Mungu atujalie neema kurizi ile roho yao. Muwe mashujaa, tuna imani ya kwamba pia tutamaliza. Na kwa jina la kanisa la Philadelphia tunataka Asante sana kwa ninyi nyote ambao mmeguswa na msiba mkubwa ambao Selpa amepata. Mmeguswa, tumeiona kwa macho na matendo yenu na kufika kwenu na affection ya kila mmoja. Sisi kama komunote Selpa ambayo imepatwa na msiba, tunasema asante kwenu nyote. Hatutataja mtu mmoja, tunaweza kusahau mwingine, ila kwa jumla nyote msikie tunawafurahia na tunasema asante kwa yote. Tunapenda kushukuru komite organisateur, batoto ya Selpa na wa komunote jirani ambao tumekaa pamoja kufanya hii kazi kwa kusindikiza baba yetu. Mungu awabariki sana. Tunapenda kusema asante kwa serikali ya Kongo ambayo usingekuwa utashi wao labda hatungekuwa kwa kikao kama tulivyo. Tunawashukuru pia na tunasema asante. Kumesemeka mambo ya kutosha sasa kuhusu baba yetu mzazi, na kwa wengine ni tate, ila kwa shirika ni baba wa shirika ameenda. Na hapa tutakuwa na kusoma neno hapana kuhubiri, na tunaangalia kalite fulani mbele, tunaweka hiyo shahada la maua. Sasa huyu Kifaransa inamtesa, kama ananisaidia hapa ni Mangala tu na Francais. Ufanye nini basi? Tutasoma ile yenye doyen alisoma hapa wakati anazungumuza mchungaji Mbagwa, tuisome tu tena. Waebrania sura yake ya 13 na aya ya 7. Basi tutasoma. Imeandikwa hivi: wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Amen. Hatuna mahubiri kufanya. Kukumbuka waliokuwa wakituongoza ni kuketi hivi, ni ile geste yenye kila mmoja wenu amefanya, lakini pia kutamka mambo. Na tunaomba tuchunguze sana. Kuna mambo mengi sawa vile wamesema. Baba mzazi ameenda, ninasema ni baba mzazi wa Selpa. Yeye ndio coordinateur wa kwanza wa masomo yote ya Selpa. Kwa hiyo ni sahihi. Ndio vile. Ni kusema hivi ile maekole yote wa coordinateur biko banaongoza, kila directeur na prefet ako pale, sababu Totoro alifanya kazi bila yeye. Ile masomo yote tumepata hatungekuwa nayo. Kazi za kinganga ni vivyo hivyo.
na hii ni kama matawi mawili ya kanisa. Muvizio yake haingekuwa kanisa ikose masomo wala kazi ya kinganga, alisukuma ile mambo yote pamoja. Ni kusema baba wa wale wa médecin directeur wote wa Selpa na wa infirmier titulaire ndio huyo analala. Muzazi wa wale wa directeur na wale walimu yote ndio huyu. Mwinjilisti mkubwa ye huyu iko hapa. Ni pale tunasema ni baba wa shirika la Selpa ameenda. Tutasema nini? Yale yote ambayo imezungumuzwa imetugusa sana, na wakati ingine machozi inatutoka. Tumepata shoke kabisa. Tulikuwa tunatuliza tufanye nini naye. Haikuwezekana kupata suluhisho haraka, lakini kwa neema ya Mungu tu wazo ya kuwa hapa imefika, na tumejadiliana na tunaheshimu sana jamaa letu biolojike na watu wote wa Luinja na kila mmoja ambao tumekubaliana hii habari ya kuweka mwili ya mzee hapa. Kwetu ni faraja kubwa, sababu kwa wakati wote tunaweza kuwa pale, na wale wenyewe walisema mbele ni sawa, mambo yetu inachangana, huzuni lakini pia kuna furaha. Tuna huzuni, tuna shoke sisi mkomite executive kuona kubeba mzigo mzito wa kusindikiza Totoro. Haiko depesi. Na hatuna namna ingine, tulibeba tu. Mzee Totoro amefanya kazi mingi sana, na tumejiuliza ya kutosha au wenzetu wote sababu gani ya kuhamishwa wakati yao. Ni kwa mzee wetu, kwa nini angengoja tumalize manda? Kwa sababu bado alihitajika. Tuna maulizo mengi. Tunajifunza mambo ya kutosha kwa mzee Totoro. Neno la kwanza, utulivu. Hata sule shock ya makanisa na zehebu, Totoro hakusema mingi. Na wakati ni kwa nini umeyaruhusu, e Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni? Kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia. Ni kwa nini umeyaruhusu, e Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni? Kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia.
kwa nini umeyaruhusu? E Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni, kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia, twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini? Ni kwa nini umeyaruhusu? E Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni, kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia, twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Nikumbukapo usiku huo, usiku wa huzuni nyingi, ulipokubali Bwana kwamba wenzetu wapumzike, najiuliza moyoni, kwa nini Bwana Mwenyezi umeruhusu tusononeshwe kiasi hiki? Kwa nini? Ni kwa nini umeyaruhusu? E Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni, kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia, twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Mlipukoni ghafla, tulipofamiwa na mauti, Bwana ulimruhusu Gatar aiage dunia. Ndugu Amosi, manzi kijana mnyenyekevu, twawakumbuka wote, hatutawasahau Bwana. Ni kwa nini umeyaruhusu? E Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni, kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia, twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Twahuzunika Bwana, tena nawe kuishi na kutoka katika maneno ya Mungu. Yafaa kuishi na kutoka katika maneno ya na kuitangaza kuimba
Kristo amefufuka. Ikiwa hakungekuwa ufufuko, hakuna imani. Lakini huu mwili tunauacha hapa tukijua ya kwamba ufufuko uko na unangoja ile wakati ya ufufuko. Hii tu kama vile Biblia inasema, unapandwa katika unyonge na udhaifu na uharibifu, lakini wakati utakapofunuliwa kufufuka kutoka hapa ni katika utukufu. Ibarikiwe jina la Bwana. Hii tu matumaini tulionayo wakati tunaacha mwili wa mzazi wetu hapa ni kwamba unapumzika ukitarajia hiyo siku yenye Bwana aliyemtumikia atakapoita wote waliotumika, naye atachukuliwa au atafufuliwa pamoja na wale wengine. Tupo hai, tutapita hapa. Neno ninaloliomba ni kusema tusaidie tuwe na mwisho mzuri. Asante kwa hii kazi ambayo umeanzisha, asante kwenye inafikia, na asante sababu utaifikisha kwa mwisho. Jina lako libarikiwe sasa na hata milele. Amen.